Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum at-tullab wa talibat. Pada pelajaran kita kali ini, At-Ta'rif bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man huwa nabiyyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi nuhibbuhu wa nuti'uh. Siapa itu nabi kita yang kita cintai dan kita taati? Ahsantum, barakallahu fikum. Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuhu, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, dan ibunya wa ummuhu Aminah bintu Wahab, dan ibunya adalah Aminah bintu Wahab. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah amal fil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah al-Mukarramah pada tahun gajah, am al-fil, pada tahun gajah. Arsalahullahu ta'ala lida'watin nasi jami'an ilal Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengajak manusia semuanya kepada agama Islam. Yang berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikhususkan untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh bangsa. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dan termasuk sifat beliau yang mulia adalah sifat amanah. Amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum kafir Quraisy dahulu menitipkan barang-barang mereka yang berharga, yang mahal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sifat amanah beliau, beliau adalah orang yang terpercaya di kalangan mereka. Jadi walaupun kaum kafir Quraisy memusuhi beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berlaku khianat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga amanah yang dititipkan kepada beliau, sampai pada puncak permusuhannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, di mana kaum kafir Quraisy berusaha untuk membunuh beliau. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Ahsantum, barakallahu fikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkan barang-barang tersebut kepada sahabiyun jalil, kepada sahabatnya yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, agar dikembalikan kepada pemiliknya. Berikutnya adalah sifat yang kedua, yaitu sifat jujur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang jujur lagi terpercaya. Dan ini adalah gambar dari Bukit Sofa, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus dan memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan mengajak kerabat dekatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Sofa di Makkah al-Mukarramah. Kemudian beliau memanggil kerabat dekatnya, dan tatkala mereka datang, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Wahai kaumku, apabila aku mengatakan kepada kalian bahwa ada suatu pasukan berkuda yang ada di suatu lembah yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Kemudian apa yang dijawab oleh kaumnya? Apa yang dijawab oleh kafir Quraisy? "Na'am, tentu kami akan mempercayaimu. Dikarenakan apa? Ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapatimu berdusta." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan perkara yang lebih besar dari itu semua. "Karena sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian atas azab yang pedih nanti di hari kiamat." Kemudian sifat mulia beliau yang berikutnya adalah sifat rahmah, yaitu sifat kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Naqtadi bi akhlaqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, kita berupaya meneladani sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang ketiga ini adalah sifat rahmah, yaitu sifat kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk contoh kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap hewan-hewan adalah rahmatnya dan kasih sayangnya terhadap burung. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar. Fantalaqa li hajatihi. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pergi untuk menunaikan hajatnya. Fara'aina humratan ma'aha farakhan. Kemudian kami melihat ada burung padang pasir yang memiliki dua anak. Fa'akhadna farakhaiha. Kemudian kami ambil dua anaknya. Faja'atil humrah faja'alat tafrishu faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian burung tersebut datang dan terbang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbang di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebarkan kedua sayapnya. Faja'an Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan bersabda, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa yang membuat sedih, membuat kaget burung ini atas kehilangan kedua anaknya, ruddu waladaha ilaiha, maka kembalikanlah kedua anaknya kepadanya. Dan ini adalah satu contoh dari contoh-contoh kasih sayang beliau terhadap burung, kasih sayang beliau terhadap hewan-hewan. Beliaulah Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk bentuk rahmah beliau adalah dahulu sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami, kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifus shalah. Dahulu sallallahu alaihi wasallam meringankan salat tatkala kapan idza sami'a buka atiflin, apabila beliau mendengar tangisan seorang anak kecil, rahmatan bitifli wa ummihi, sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak kecil tersebut dan ibunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang mengasihi maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, akan mengasihi mereka, akan menyayangi mereka. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.